हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्ते ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାଣିଜ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଜିତି ଧରିଲେ କି ମାଇଁ ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଗଣେଶ ମେଢ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାହାରି ପଡିଲୁ 4 ଜଣ ଯାକ। 3 ଜଣ ଯାକ ତ ଆମେ ଏଠି ସ୍ମାଇଲ ଦଉଛୁ, ହେଲେ ଆମର ସାମଲ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ, ତେଣୁ ବା ଡାକିଲାରୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ ବାଲା ସ୍ମାଇଲ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କୋଉ ମେଢଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ